Anem palel. I'm going to pray. Abacados, Abacados. ministra-nos por meio do bendito Ruach HaKodesh. Minister us through Ruach HaKodesh. Não queremos ouvir palavra de We homem. don't want to hear words of Queremos man. oír tu preciosa We voz. want to hear your precious voice. Toda Gabá Yahshua, nuestro Mesías. Thank you so much, Joshua or Messiah. Amén. Amen. Amén. Amen. Siéntense, por favor, aquí en Ajayot, Please take a hermanos, seat, hermanas. brothers and sisters. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio. Your servant, Dr. Javier Palacios Roe de Elorio, la Queilago, soy paz en Tehuacán, Puebla, México. Roe of the KLIG MPs in Tehuacán, Puebla, Mexico. En este momento están apareciendo en su pantalla Right now are appearing on your los screen sitios en internet que puede usted consultar. or websites that you can check. Hay videos, There are videos, audios, audios, apuntes starting en out varios idiomas. in different Los languages. puede usted bajar, You can copiar y download them, regalar. copy them, and give them away. Todo el material es gratuito. All the material is for free. Hágalo pronto. Do it soon. El tiempo es corto. Time is short. Vamos a ver el comentario. We're going to see the comment. Bendito es el nombre de Yahweh. Blessed is the name of De la Yahweh Parashá Shemot. of the Parsha Shemot. Recuerden que es un comentario. Remember that it's just a comment. No es en It sí is not la Parashá como tal. the No. Parsha as it is Ya now. está filmada That is already filmed y ya está grabada and recorded en el canal de YouTube Shalom in 132 the YouTube channel Shalom y en la página 132 gozoypaz.mx. and in the website gmps.mx. Además, el anciano en turno And also the elder in turn, ya dio la Parashá en la mañana. he already gave the Parsha in the morning. Ahora, vamos a ver en Let's see. Shemot, In Shemot, Éxodo, Exodus, por favor, please, en el capítulo 1, chapter 1. vamos para allá. Let's go there. De hecho, Éxodo Indeed, Exodus, es Shemot, It is- quiere decir nombres. Shemot, it means names. No es tanto como, sí, es la salida de los hijos de Israel, Yes, it is the going pero out sí from the quiere sons of decir Israel, los but nombres. indeed means names. Bueno, Well, entonces, así como el mundo material just as the material world, no es nuestro definitivo hogar, it is not our definitely house. tenemos que pensar en eso, We have to think hermanos. in that, A ver, brothers. perdón, tal vez no di la idea correcta. Maybe it didn't give the right idea. Sí, el mundo The material material world no es nuestro hogar definitivo, is not our definitely place or sino los house, Shamaim, los but cielos. Shemaim, heaven. Entonces, así empieza So like that it starts, esta parashá. this Parsha, Cuando llega Jacob when Jacob goes, en tiempo presente, as a present time, son los 210 años are the 2010 que years, permanecieron. 210 years that they Ellos stayed. sabían que su hogar no era definitivo They ahí. knew that their house was not going to be there. Ahora, un dato Definitely curioso there. A curious es fact que en Bereshit, is that in en Bereshit, Génesis in Genesis 35, 35, vamos para allá, en Génesis 35, let's go there, Genesis 35, enumera a los hijos de Jacob. it numbers the sons of Jacob. Si vemos el 35 en el verso 22, 35 verse 22, vemos desde el 22 en adelante, 22 and ahead, vemos que están enumerados los We- hijos de Jacob. we can see that the sons of Jacob are numbered. Y luego And then la Torah los vuelve a enumerar the Torah counts them again. en Bereshit, por ejemplo, In Bereshit, for el example, 46. 46. Vamos a Bereshit Let's 46, go to Bereshit 46, en el verso 8, verse 8. y vemos aquí otra And vez here we see again los hijos de Israel enumerados, the sons of Israel counted. 46, el verso 8 46 en adelante, verse 8 and se ahead. vuelve a enumerar los hijos de Israel. The sons of Israel are counted again. Ahora, Now, vamos a ver en sí let's see indeed. el Éxodo capítulo 1, el libro del Éxodo The book 1, of Exodus en 1, el verso 8. verse 8. Dice así: It says like this. entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a Joseph y dijo a su pueblo. Now arose a new king over Egypt, which knew not Joseph. Entonces el nuevo faraón So the new no Pharaoh, quiso reconocer que Joseph he did not want to recognize that Joseph, convirtió a Egipto en una he superpotencia, turned Egypt in a super por así potent. decirlo. Just to say it like that. Recuerden esto, hermanos, And remember this, la brothers. bendición The blessing está is en Israel. In Israel. Yo he hecho, por ejemplo, un estudio I have done, for example, a de los study grandes compositores de la of the música clásica, bigger composers of classical music, de los grandes pintores, bigger painters, independientemente si estaban perdidos o no, independently if they were lost or pero not. los dones y los But talentos the gifts and están talents dentro de Israel. are inside Israel. Aunque digan, por ejemplo, fue un Even though, for escritor example, they might alemán, say he was a German y writer, X o Z, no quiero this entrar or en that. I detalles, don't want to go in y entonces nos details. vamos hacia arriba, And then we go up, de origen judío. and he had a Y Jew un pintor origin. muy And
famoso, a really famous nos vamos painter. hacia arriba en su We genealogía go up de in his origen judío. as he was Entonces a la Jew. bendición está en el pueblo de So the Israel. blessing is in the people of Eso es Israel. lógico que ha creado And that of course has envidia created envy de todo el mundo. of the whole world. Bueno, Well, en el libro del Éxodo in the book of Exodus, se narra it's que told en sí los israelitas that indeed Israelites, fueron obligados a construir they ciudades. were obligated to build cities. En otros escritos judíos In other Jewish que scriptures, coinciden con la historia that universal, they go according with the universal history, está una ciudad de nombre Pitón, there's a city called Pidon, que era el centro comercial del antiguo Egipto. that it was the commercial center of the ancient Egypt. Era la ciudad de It Tanis. was the city of Y Tanis. esa ciudad la construyeron los israelitas And ya that de esclavos. city was built by the Israelites when they were slaves. Ahora, lo importante en aprender sobre Éxodo So the important thing to learn about Shemot, Exodus, Shemot, es que no se asimilaron los israelitas. is that Israelites, they didn't assimilate themselves Ellos to them. continuaron con el idioma hebreo, They kept talking Hebrew con su vestimenta, with their dressing. es decir, su identidad, That means their y identity. no se asimilaron. And they didn't become like them. Ahora, atención. Now attention. Ahora a nosotros Now to us, nos toca hacer it is our lo turn mismo. to do the Es same. decir, ir en contra. That means to go Es against. decir, es al revés para nosotros. It is the opposite for us. Nosotros tenemos que salir de la asimilación We have to go out from being like them por venir de las 10 tribus, because we came from the 10 aunque tribes. vengas de la casa de Judá. Even if you're from Entonces, Judah, nacimos entre las naciones we were born in between the y ahora nations. nosotros nos toca hacer lo inverso. And now it's our turn to do Es the decir, opposite. de asimilados, As if because we were just like them, dejar de ser asimilados. we have to Es stop decir, being like them. That dejar las means costumbres paganas to leave pagan y customs or guardar la traditions bendita Torah. and to keep the holy Eso es Torah. algo muy importante. That is something really important. Ahora, Now, en el verso 11 in verse 11 de Éxodo 1, of Exodus 1, aquí está la ciudad que te decía yo. here's the city that I was talking Dice, about. entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen en sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Therefore they did set over the taskmakers to afflict them with burdens, and they built for Pharaoh treasure cities as Pithom and Ramses. Bueno, la idea es esta. Well, this is the idea. Para no ser esclavos de Satanás, Do not be slaves of Satan. Yahshua Mashiach le reprenda, Joshua HaMashiach hay que rebuked. construir una amistad con Yahshua We have to build a friendship with y Joshua no con el mundo del ego. and not with the world of ego. Entonces, aquí Egipto estaba perdido, como So here, siempre. Egypt was lost as always. Pero la idea está que los But israelitas the idea is that Israelites, fueron hechos esclavos they were made slaves porque no quisieron regresar a la tierra prometida. because they didn't want to go back to the Se promised land. acostumbraron a la comodidad They got used to comfortableness, y entonces por eso fueron esclavos. and then that's why they were slaves. Y tú dirás, bueno, pero And you eso may ya say, lo sabía Abraham, Well, Abraham already knew that porque Yahweh se lo mostró en un sueño. because Yahweh showed that to him in a Sí, dream. efectivamente, así Yes, es. effectively it is Sí, like that. Yes. pero es que el Eterno sabe todo, But it is that the Eternal Father cómo knows se iba a everything. comportar su pueblo. How his people was going Él to sabe behave. todo, He que knows se iban a everything. sentir That they conformes were going ahí to feel y comfortable no decir, there. bueno, vámonos a la tierra And not say, well, let's go to the que juró a land nuestros padres, that he swore to Abraham, our Isaac y fathers, Jacob. Abraham, Isaac, and Jacob. Lógico, Of antes course, de que fueran hechos esclavos. before they were made slaves. Entonces, So la idea es the idea is no caer en una satisfacción not en to el fall mundo. in a satisfaction with the world. Y este mensaje es para cada uno de nosotros, And this allá message y is for each one acá. of us here and there. No sentirnos cómodos, Not to feel comfortable. decir, bueno, to pues say, estamos well, entre gente idólatra we're in between y idolaters. ya, no, And that's it. no. No. Nosotros sabemos que eso se va a terminar. We know that that's going to get to an end. Nosotros sabemos We know que el Eterno nos va a juntar that como the pueblo, Eternal Father is going to put us together as porque Él people. dice que va a ser sus gavillas de trigo. Because he says that he's going to put his wheat together. Eso lo explicaba yo ya en otros temas, And I explained that in other hace un teachings. momento con varios hermanos acá en la A oficina. few moments ago with some brothers here in the office. Entonces, no va a haber una espiguita de trigo So acá there's y not otra going to be allá. a little No, bit of wheat here and a no. little bit of wheat Entonces there. tenemos No. que irnos acostumbrando, So we have to get used aunque to, te parezca locura, even though it a seems vivir like en madness comunidad. and craziness, to live as a Habrá community. gente que sea pecadora There might be people y that que no, they are sinners, definitivamente no va a estar en la comunidad. and that they are definitely not going to be in the community. Pero de hecho así lo va a hacer el Eterno. But indeed the Eternal Father is going to do it like that. Ahora, el verso Now, 15 verse 15, dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo,
And the king of Egypt spoke to the Hebrew midwives, and which the name of one was Shiphrah and the name of the other Puah. Ahora, eran nombres, Now those were names según la tradición judía verdadera, based on true Jewish tradition. por lógica, By que eran logic. Jocabed y Miriam, They were Jochebed and la Miriam, madre y la hermana de Moshe. the mother and the sister of Moses. Ahora, vamos a ver cosas And interesantes. we're going to see En interesting el verso things. 22, Verse 22. entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. But Pharaoh charged all his people, saying, every son that is born to you shall cast it into the river, and every daughter you shall live. El So faraón tenía sus videntes, sus Pharaoh had adivinos. his adiviners, Y or estos his videntes sorcerers, le dijeron and they told que him nacería el Salvador, that the Savior was going to born. pero que no sabían But what they didn't si know, iba a ser egipcio if he was going to o be Egyptian hebreo. or Hebrew. Por eso ordenó esto. That's why he commanded this. Es decir, si viene un Salvador de los hebreos, If a Savior comes from the Hebrews, pues mejor los we matamos. better kill them. ¿Recuerdas Remember? la muerte de los inocentes, The death como of the se innocent, conoce? just as it's known En Matillahu, en Mateo. in Matthew. Ahora, en el capítulo 2 Now in chapter 2, vemos que nace we Moshe. see that Moshe is Entonces, realmente cuando nace un born. sadik, So truly, when a tzaddik is born, sucede esto, this happens. aunque no lo creas. Even though you don't La believe it. casa se llena de luz, The house is se full of llena de light, alegría is full of y happiness, empiezan las and bendiciones blessings a ese start hogar. to that place. Eso es definitivo. That is definitely, Yo lo he visto. I have seen it. Entonces, porque Moshe traía Because Moses had dotes o dones espirituales, grandes regalos de really Yahweh, big gifts from Yahweh. porque tenía una conexión Because con he had a Yahweh, connection with Yahweh. porque era un elegido, Because un he was predestinado de Yahweh. chosen and predestinated by Yahweh. Entonces, esa So espiritualidad that spirituality se transmite a otras is casas transmitted to other houses, y la gente lo nota. and people notice that. Esto es real en lo This is espiritual, hermanos. real in the spiritual brothers. Ahora, en el Now, verso 3 dice, Verse 3 says, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la cafeteó con asfalto y hebrea y colocó en ella al niño y lo puso en una carrizal a la orilla del río. and when she could no longer hide him, she took him for an ark of bulrushes and daubed it with slime and with pitch, and put the child therein, and she laid it in the flags by the river's brink. La idea es esta, por si gustan anotar. This is the idea if you want to take notes of it. Arcilla por dentro Inside it y had pitch, brea por fuera. slime, and pitch outside. Ahora, el faraón había puesto Now Pharaoh put unas casas, some houses ponle el nombre como put clínicas, as clinics. clínicas para que las mujeres hebreas Clinics, so Hebrew women, dieran la luz ahí, women they would en las clínicas, there, in those en las clinics, clínicas egipcias, in por those así decirlo, en las casas, Egyptian clinics, in y those que houses. no se ocultasen, And may they don't o sea, hide. que no tuvieran sus hijos en sus propias casas. May they don't have their own children in their own houses. Pero esas casas nos llevan So a those esto, houses, they guide us to this. relacionar To have a las relationship dinastías, with dynasties. por ejemplo, For los example, Juanín, the los Kohanim, levitas, the Levites, etcétera. etc. Todo está en el plan del Eterno. Everything is in the plan of the Eternal Father. Ahorita voy a explicar otras cosas y Going to vamos a explain entender other esto. things, and we're going to understand this. Entonces, los adivinos del faraón So Pharaoh le diviners, dijeron que el Salvador they said to him that the que Savior naciera that was going to be born moriría por agua. He Eso would está en die los libros de tradición. by water. That is in the books of tradition. Entonces le dijeron al faraón, So los they said to adivinos, Pharaoh, the el diviners, Salvador que va a nacer the Savior that is going to be tiene que born, morir por agua. he has to die by water. Bueno, Well, entonces al poner a So Moshe when they put en Moses el canastillo in that y en el break, agua and in the water, y recogerlo la hija del and faraón, that Pharaoh's daughter he se caught, descartó por ellos it was put away by que them fuera el Salvador. that he was the Savior. Ahora, Now, muchos han querido esconder como esto, many o have sea, wanted to hide things like this. no, pero esto es lógico, This is obvious que llevaba una vestimenta hebrea, that he had el an niño. Hebrew dressing the child. Eso es lógico. That is logic. Entonces, a ver, So, explico. Si I los explain. adivinos del faraón if habían your dicho diviners, they said que el Salvador que nacería that the Savior that was going to iba be a born, morir por agua, he was going to die by y water, Moshe llega a and las Moshe, manos he de la hija arrived del faraón to the Pharaoh daughter's son, por medio de agua. through water. Entonces ahí ellos Then there they descartaron que ese niño put away the idea that that ¿quién era child Moshe? was Moshe. fuera el Salvador. He was the Savior. Vean
el Look, plan del Eterno. the eternal Father's plan. Recordar que el Nilo To remember that the era Nilo idolatrado, was amados idolatred, hermanos. beloved brothers. Entonces, el faraón So Pharaoh, no supo, he didn't know. en el caso del verso in the 6, case of verse 6, dice, y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. and when she had opened it, and she saw the child, and behold, the babe wept, and she had compassion of him, and said, this is one of the Hebrews' children. A ver, vamos a tomar el contexto. Let's take the context. Dice así, It says like el this. verso 4. Verse 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. And his sister stood afar off to wait what would be done to him. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. And the daughter of Pharaoh came down to wash herself at the river, and the maidens walked along by the river's side. And when she saw the ark among the flags, she sent her maid to fetch it. 6. 6. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. And when she had opened it, she saw the child, and behold, the babe wept. And when she had compassion of him, and she said, this is one of the Hebrews' children. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Then his sister said to Pharaoh's daughter, shall I go to and call this nurse to the Hebrew woman, that she may nurse the child for you? Entonces vamos a armar todo el cuadro. So let's put everything together. Entonces, a ver, los adivinos So, habían dicho, the diviner said, van a ser un salvador. a Savior is No going to be sabemos si born. sea egipcio o hebreo, We don't know if he's Egyptian or pero Hebrew. el salvador tiene que morir por agua. But the Savior has to die by water. Eso está en los libros de tradición judía. That is in the books of Jewish tradition. Entonces, al verlo en el So canastillo, when they saw him on the ark, descartaron que él fuera el salvador, they put away the idea that he porque was lógico, the sí Savior. reconoció Because of course he que era recognized hebreo. that he was Aquí lo vemos Hebrew. claramente en las We escrituras. can see that clearly in the scriptures. Pero el faraón no supo But Pharaoh didn't que la know hermana de que habla aquí that the sister that here is era la talking hermana de about Moshe. was Moshe's sister. Ahora, Moshe Now Moshe, tenía de 11 a 12 años he had 11 to 12 y years ya old, tenía un cargo importante en el palacio del faraón. and he already had a really important place in Pharaoh's Ahora, palace. no sé si me di a entender, I don't know hermanos. if I was clear, brothers. ¿Está claro lo que Is di a entender? clear what I gave to Sí, understand? porque si no, Yes. entonces hubieran Because dicho, if a not, they ver, would have said, for example, este niño es hebreo, this child is Hebrew. hay que matarlo. We have to kill him. Pero como vino en agua But because he came by water, y se contradecía con las predicciones de and los it was brujos, contradicted by the dijeron, sorcerer's no, predictions. They no hay said, que tocarlo. we don't have to No, touch no hay que him. tocarlo, este no es el Salvador. He's not the Savior. ¿Me di a entender? Was I clear? ¿Ahora sí? Now is it? Ok, Okay. bueno, entonces la idea es que se entienda So bien the para que idea tú is to después be me ayudes a Well, ministrar. understanding, so you can later help me to minister. 2:14. 2:14. Y él respondió, ¿qué te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moshe tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. And he said, who have made you a prince and judge over us? Indeed that you to kill me as you killed the Egyptian. And Moshe feared and said, surely this thing is known. Ahora, era un muchacho, muy He muy was joven, Moshe. really young. Por eso dice el verso, That's why the verse says, ¿quién te puso? Porque lo que dice en el original, because what the original says, ¿quién te ha puesto como hombre? who has put you as a man. Eso dice el original. That is what the original says. Entonces, había delatores entre sus hermanos. So there were people that said those things in between his Recuerda, brothers. Remember, Me ha pasado, siempre ha habido traidores It has entre los happened to que se me. dicen hermanos. there has always been traitors in the one that call themselves Entonces, la idea brothers. es, So the idea is, ¿quién te ha puesto por hombre? who has made you or put Porque you as a realmente era un man? muchacho. Because he was truly really young. Ahora, cuando se dice rebel, el nombre rebel, When it says the es name Rebel, Yitro, that is Jethro, Jethro, y él fue, por así decirlo, para he que se was, entienda, to say it like that, expulsado, excomulgado expelled, like de kicked los out midianitas. from the Midianites. Bueno, Well, cuando se diga when it says paró, Paró significa faraón, means Pharaoh, y eso significa casa grande. and that means big house. Bueno, ahora So, el nombre Moshe, The name Moses, de las aguas, dice en el from the verso waters, 12, says in verse 12, porque de las aguas lo saqué. because I put him out of the water. Ahí tú lo ves You can see it en el there. 2:12. 2:12, 2:10. 2:10. De las aguas lo saqué. I drew him out of the water. Ahora,
¿eso Now, tiene un significado? this has a meaning. Sí. Yes. Recuerden que la agua en Remember la that water Torah in the Torah significa eso, la means Torah, that the pero Torah, también aguas, but also como es el waters, mar, because it is the se sea, refiere a una multitud it de is referring personas. to a multitude of people. Cuando dice que la bestia que surja del Where it mar, says that the beast that is going to come out from se refiere a la the bestia sea, que sube, Yahshua Mesías le reprenda, referring the beast Yahshua que HaMashiach sale rebuked it, de las that multitudes. will go out from multitudes. Entonces, la idea So, es esta. this is the idea. A ver, Look, puso el Eterno the Yahweh a eternal Father, Moshe Yahweh put Moses para sacar a mucha gente to bring people, a lot of people out de las aguas, from the waters. es decir, That del means paganismo, from paganism. de sacar en primer lugar al pueblo de To take Israel. out first of all the people Y of hasta Israel, ahora, and until now, la Torah de Yahweh, the Torah of Yahweh dada a Moshe, given to sigue Moshe, sacando a mucha gente it keeps taking de people las out aguas, es from decir, the de la waters, contaminación, from pollution, en este caso, in this case, del paganismo, del of mundo. paganism, the world. Entonces, So sacó a mucha he gente took many people out del agua que les aquejaba. from the water that was uncomfortable to Bueno, them. entonces sacar a otros. So to take out Ahora, he others. visto que muchos se ponen el nombre Moshe, I have seen that many they are called Moshe, pero no le han ministrado ni siquiera una mosca. but they have not even ministered a fly. Esto es como que el nombre So, Moshe. how the name ¿Para Moshe? qué? Why? Ahora, Now, vamos a ver que Let's see. creció. Bueno, en sí sigue el relato. indeed, it keeps Y creció telling, and he Moshe, grew, Moshe, y siendo Moshe ya and grande, being Moshe old, indica dos it says cosas. two things: Un desarrollo físico, a physical development, pero también but also que ya era una personalidad, that he had o a sea, una persona personality. importante. Oh, he Porque he él was a really estaba- important person because he was Él estaba a cargo del palacio del in faraón. charge of Pharaoh's palace. Bueno, So y fue en la actual it Jordania was in the nowadays Jordan donde él apacentaba las ovejas de Yitro. where he used to be with the sheep of Jethro. Ahora, en el capítulo So 3 chapter 3, vemos varias cosas que we ya see hemos different things analizado. that we have already analyzed. Cuando se diga monte Joreb, Which is Joreb Mount en algunas in traducciones, some translations, Oreb, or Horeb, eso es el Sinaí. that is the Pero Sinai. es realmente, But si it's- lo queremos ver en la Truly, fonética, if you want to see it in phonetic, hebrea es Hebrew con J. phonetic is with J. J-O-R-E-B, Joreb. Joreb, No tanto Oreb, not sino Oreb, Joreb. but Joreb. Ese es el Sinaí. That is the Sinai. Bueno, Well, ahora, now hemos visto we have que seen las personas that people, son comparadas con they are árboles. compared with trees. En este caso, In this case, el Todopoderoso the Almighty toma una zarza. takes a La idea bush. es esta. This is the idea. Es decir, That en means una persona in a person es comparada con un árbol, a person is compared with a tree. pero el Eterno no es una persona. But the Eternal Father Él is es not a el person. Todopoderoso. He is the Almighty. Entonces, So, es extraído de todo análisis lógico, It is taken out from all y racional analysis and esto. rational this. pero la idea que nos quiere dar a dar a But the entender el idea that Eterno what the Eternal Father wants us es to el make us fuego understand interior is the inside que fire jamás se extingue. that it's never turned Entonces off. nosotros debemos ser como las It's zarzas, never extinguished, so we have que to no be se just as extinga el fuego del cautious. Raja That the Kodesh. fire of the Raha Kodesh may Y es la not única be forma de extinguished. casarse con And that is Yahshua. the only way to get married with Y en el Joshua. tema que voy a dar en unos And in the minutos, teaching that I'm going to give vamos in a some entender bien minutes, esto. we're going to understand Entonces this la very idea well. es So que the idea tú y is yo seamos una you and zarza, I to be a bush. que no se extinga el fuego del Raja But the Kodesh. fire of the Raha Kodesh may not be extinguished. Bueno, Well, ahora, Now, el Eterno Yahweh the Eternal Father Yahweh, probó en el sentido de lo que ya imaginamos, probar. in the way that we already imagined, Él okay, sabía, el Eterno sabía qué Knew. resultados iba a dar Moshe, ¿no? what were the results that Moshe was going to give. Entonces, así con el mismo esmero que cuidaba So with the same effort that he took care of las ovejas de Yitro, Yitro sheep, cuidaría de las ovejas de Israel. he would take care of the sheep of Israel. Entonces, la idea es que a alguien que no cuida ni su propia So vida, the idea is that someone that doesn't even take que care no of their cuida a own su life, esposa, they didn't take que care no of their cuida a sus wives, they didn't take hijos, care of their children, que no cuida a they nadie, didn't take care of ¿cómo anyone. va a ser un pastor? How Un are they Roy. going to be a pastor, Roy? No No. tiene llamado para They eso. don't have the call for that. Su familia está hecha Their family pedazos. is in ¿Cómo va a that servir para disaster. Roy? How are they going to be as a Roy? Bueno, Well,
Ahora, Now, la idea es que en el verso 3, the idea is that in el verse Eterno da a 3, entender the eternal authority gives to claramente, understand clearly, he puesto mi atención en I have ustedes. put my attention in you. Ahora, Now, la tradición sabía, the tradition knew, o por tradición más bien sabían, by tradition he que la knew, hora de la liberación that the había time llegado. of the deliverance was at that time. Y así entonces creerían. And like that they would believe. Vemos en el verso 18, We see in verse 18, dice, says- camino de 3 días por el desierto. three days way. Entonces, no, es que no estoy leyendo todos los versos, I'm not reading the whole porque si no nos verses, vamos a llevar mucho tiempo, because if not it's solamente es going un to be a lot comentario. of time, and this is just a comment. Entonces, 3 días de viaje son 93 So kilómetros. 3 days journey are 93 Anótenlo, kilometers. amados Sahim. Take notes of it, beloved brothers. 93 kilómetros 93 es una kilometers. cantidad suficiente. It is enough. Ahora, en el capítulo 4 So in chapter 4, vemos we entonces see then sobre la lepra about leprosy, que marca aquí that here con it says, Moshe with como Moshe, ejemplo as en la an mano. example, in the hand, Eso significa that means un exilio, an exilium, es decir, estar lejos de Elohim. being far away from Elohim. Una carne sana A healthy flesh significa estar cerca de Elohim. means to be close to Elohim. Ese es el mensaje que está dando el Eterno That is the message that the Eternal Father is giving. a través de la mano cuando le Through the dice hand, when it métela, says put it ahora inside, now sácala. put it ¿Sí out. recuerdan? Do you remember? Ok, eso es Okay. un comentario. These are just comments. No es la parasha completa. This is not the whole parasha. Entonces es una So, carne sana a healthy flesh cerca de Elohim. close to Elohim. Una lepra, por así decirlo, A leprosy, for quiere decir example, exilio, that means cariet, exilium, corte cariet, de parte del a Eterno. cut from the Eternal Eso es lo Father. que significa. That is what it means. Ahora, Now, en el verso 19 in verse 19 del 4 of verse 4, dice así, it says like this. 4, 4, 19. 19. Dijo también, aquí lo voy a leer completo, dijo también Yahweh a Moshe en Madián, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. And Yahweh said unto Moshe in Midian, Go return to Egypt, for all the men that are dead which sought your life. Aquí la tradición judía verdadera Here, marca Jewish tradition says que aunque Datán y Abirán that even though Dathan and Abraham, estaban vivos, they were alive, es como si estuvieran muertos. it is just as if they were dead. La idea es esta, This is the Datán y idea. Abirán tenían mucho dinero. Dathan and Abraham, they had a lot of money. Ellos habían perdido sus fortunas They lost their y fortunes, por medio de ese dinero, and through that money, pongan atención, pay por medio de ese dinero attention, through that money, querían desacreditar a Moshe. they wanted to take out credit from Moses. Entonces, cuando dice aquí, So when it says here, han muerto todos los que procuraban tu muerte. for all the men are dead which sought your No life, solamente la muerte física, not only physical sino death, la difamación but defamation, es una forma de matar a un it hermano. is a way of killing a brother. Bueno, Well, en el verso 20 verse 20, dice, entonces Moshe tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moshe la vara de Elohim en su mano. and Moses took his wife and his sons and set them upon an ass, and he returned unto the land of Egypt. And Moshe took the rod of Elohim in his hand. Entonces, a ver, tomó el So asno he took the ass, como el que tomó Abraham, just as the one that Abraham took, tomó el asno He took the como el ass. que después tomó nuestro Adón Yahshua Mashiach. just as the one later or Adon Yahshua HaMashiach took. Ahora, Now, realmente el Eterno habló Truly, varios días the Eternal Father a spoke Moshe desde several la days zarza. to Moses from the bush. Y algo que me llama la atención aquí Something that is called my attention sobre here un tema que los compartí en about las fiestas de teachings that I Sukkot, shared with you the feasts of Sukkot. alerta máxima, Maximum los dos alert, testigos, the two witnesses. es que Moshe, otra vez, That vuelvo a Moshe, repetir, no puede again, ser I uno de repeat, los dos He testigos. cannot be one of the two witnesses. Voy a adelantarme un poquito a I'm going otro to comentario go de otra parashot, A little bit ahead of otra a parashá, comment of perdón. another parsha. Moshe Moshe, fue salvado por las aguas he was saved by the gracias al waters, Eterno. thanks to the Entonces Eternal él no Father. podía golpear las aguas. So he couldn't hit the waters. Por eso el que golpeó las aguas That's fue why Aarón. the one that hit the water was Aaron. Entonces, por eso Moshe That's why Moshe, se descarta como uno de los dos testigos de Apocalipsis he's 11. been a part of being one of the two witnesses of Revelation 12. Entonces, esto se une So a this is esa idea together. que les estoy dando, So se this une idea is God's a la it goes alerta together máxima, to los the dos maximum alert, testigos. the two witnesses. Porque él no podía maldecir Because he couldn't curse algo que había sido de bendición para él. something that was a blessing for Eso lo him. vamos a ver en la siguiente parasha. We're going to see this in the following Bueno. parsha. Entonces, aquí en el verso 28 Here in verse 28 dice, says,
Entonces contó Moshe a Aarón todas las palabras de Yahweh que le enviaba y todas las señales que le había dado. And Moshe told Aaron all the words of Yahweh who has sent him and all the signs which he had commanded En him. pocas palabras ya se estaban anunciando las plagas, Just a few words, the plagues were starting tales to sound. cuales Just hemos as they are. estudiado. We have studied them. Ahora, el capítulo 5, Chapter 5, y es algo que a mí en lo personal me llama mucho la and this is atención, something that personally calls my es attention que a la lot, tribu de Leví, is that if the tribe of de Leví, Levi no estaba esclavizada. was not in slavery, Pues de hecho el faraón because permitió indeed Pharaoh allowed que ellos, them, como levitas, as Levites, actuaran como guías espirituales de los to israelitas. act as spiritual guides to the Israelites. Vean qué bendición Look that the blessing tenían ya los levitas. they already had, the Levites already Vean had. qué bendición ya tan grande tenían los Look levitas. at the great blessing the Levites had. Entonces la tribu de Leví no estaba So esclavizada. the tribe of Levi, they were Eso lo not vamos a ver slaves. con más calma en las siguientes parashot, We're going to see that coming in the en following los parashah, comentarios, in the comments, porque servían, vuelvo a repetir, como because guías they served, espirituales I repeat again, as de spiritual los guides israelitas. for Israelites. Entonces es una forma de identificar So it is a way to identify a un verdadero y auténtico levita. a true and authentic Levite. Si alguien se preocupa en If su someone ministerio, gets worried in their si fue ministry, llamado para, no if they sé, were para called, roé, I don't know, for a roe, y cuida bien de las ovejas, and they take good care of the sheep, etcétera, por ciertas etcétera, características, o fue by llamado para certain jalel, characteristics that they were called para for the cantar, Hallel, para to tocar un sing, instrumento, to y play an cumple bien instrument, de veras, and they do it really well, entonces and they no do. dudemos, sí, Let's not doubt, yes. puede ser un auténtico They levita. can be a true Levite. Bueno, Well, ahora, de hecho, now indeed, ya lo saben ustedes, you already know había it. jefes egipcios There were Egyptian y bosses, estos tenían a su cargo and they had under charge capataces israelitas. the Israelites people. Y uno de esos, o los dos, eran Datán y Abiram. And two of them, they were Dathan and Abraham. Hasta aquí entonces el comentario Then until here, the de la comment Parashá Shemot. of the Parsha Creo que Shemot, aprendimos varias cosas. I think that we'll learn A to ver, some things. Let's que no say. se nos apague el fuego del Ruach May the HaKodesh, fire of the Ruach HaKodesh is que not turned seamos como off. la zarza. May we be just as the La bush. zarza es un árbol. The bush is a tree. No quiere decir que el Eterno That estaba doesn't en mean el árbol, that the eternal body was in sino se that tree. manifestó a través de la But he zarza. was manifested through the bush. Yo dije que a los hombres se les compara con I árboles, said that men are compared pero to Él es trees. el Todopoderoso. But he is the Almighty. Él no se compara con un árbol, He's not compared with a tree. no, Él es el Todopoderoso, He is the Almighty. pero se manifestó en una zarza. But he got manifested in Y a el bush. ejemplo And the example es que el fuego no se apagaba. is that the fire was not turned off. También dije I also said que los adivinos that the dijeron van a ser el diviners, Salvador. they said the Savior is going No to be born. sabemos si es egipcio We don't know if o he's hebreo, Egyptians or a pero va a Hebrew, morir por agua. but he's going to die by water. Y entonces como Moshe fue sacado de las And then aguas, because Moshe, he was se taken out of the descartó waters, que they put fuera aside el the idea Salvador. that he was the Y Savior. era el And Salvador. he was the Savior. ¿Saben? Do you know? El Eterno tiene buen humor. The Eternal Father has Muy good sense buen of humor. humor. Really good Muy sense buen of humor. humor. Really good sense of Bueno, humor. hasta aquí entonces el comentario Then to hear de the la comment parashá. of the Tú Parsha, dirás, no aprendimos nada. and you might say we didn't learn anything. Revisa después el video Check the video y again vas a ver later, cómo si aprendimos and you're going to see how varias we cosas learned nuevas. a lot of new things. ¿O no? Or am I wrong? Sí, aprendimos Yes. varias cosas We nuevas. learn new things.